Atyutana king kadwang pulot anam ng Domingo, ning karaniwan a panawon. Para king kapasalamatan, king Aldoring Karelang Kebaytan, Cheryl Ann Candelaria, Mirna Dolor, Aina C. Bridon, Tamara Villarin, Julie Fernandez, Basti Fernandez, Let Ibarra. Para king personal akayadwanan, Lilia Zamora, Phil at Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan, daring Makatuki, Janice Forte, Eric S. De La Cruz, Eduardo K. Galang Sr., Noel Torno, Conching Galang Malonzo, Ernesto Godoy Silva, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alananggang kapainawan, ding kapatad Meyangu Nabie, Virgilia Pangilinan, Gregoria Ocampo, Vicente Roque, Monsignor Rustico Cuevas, Archbishop Oscar V. Cruz, Romel Ihosa, Ernesto Crisostomo, Hermogenes Miliard Chopaco, Father Herwin Bulaun, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio. Talakat tamo pungeni at makyabing ikanto, ing dalit a pamuklat. O pusong mahal, O pusong nuan, kekeng panaligan, gawan me po ing puso mi, anting puso mo. Puso ng Jesus, pusong mapaglunos, tingiran mo sana, ding kekeng yaos. Kilig igpa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ni ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Diyos, ing pamakyagom king banal na Espiritu, yang manatili sana kay kayo nga. At kaya ko, ang timurin. Maya pasisilim po kayo. Maya pasisilim po among. Pag masusyan tayong misa tamo king kapasalamatan, king grasya ning biye, king grasya ning katang pamyabe-yabe. Yung nakantala rin panalangin tang masakit, kapaldanan, king katang panalangin karela. Kareng kapatid tang mililele kimbye. Netang yalang masikaso. Netang malamo malatila king katang lipunan. Pangadita mo naman kapatid. At karing panahon mikasala tamo, ganakan tamo mong kababan. Tanggapan tamo yung kakatang kakulangan. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. ing Diyos ang may payang totoo, pakaluluan nakatamot, king pangapatao daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king malugod mong pami talaga, tutuburan mo ring banal mong anghel, bang ingatan mo kami. Tingiran mo sana rin kaya kaming panalangin, pagluwalo mo kami kapamilatan,
ding karelang pamanganlong, at bustan mong makapakirake kami kimbye mo, kambe na manggaman kapilan. Itiaduan mi, kapamlatan ng Jesucristo, anak mo, mabibi at magari kambe mo ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang ibot kin libro ning Exodo. Ing Ginoo nga na, itubod keng makauna ke kayo, ing metong ay anghel, bangingata na kayo, king kekong pamaglakbe. At isadsad ketan lugal, asidya ko para ke kayo. Pakirandaman niya, at tuparan ing sablang sabyana kaya kayo. Eye lalabanan, uling ako ing mitubod kayo. At ipanupaya ing nanumang kalabanan kayo. Dapat nung maminto kayo at daptan ing sablang yuyutos ko, maging kasalangda ko, ring kasalangyo. At kalaban, ding kalaban nyo. Muna ya kaya kayo, ing kakong anghel, at idala na kayo, kinlabwad daring Amoreo, Heteo, Pareseo, Kanineo, Hebeo, at Hebuseo, apawa kong paglipulan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibot, kareng hanghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat keka, nukaring kaman munta. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat keka, nukarin ka man munta. Ing ninumang lalapit, king kakatas-katasan a Diyos, at manatili king lilong ning keyang kayupayan, malyari ng sabyan. Ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kakong Diyos at kakong panaligan. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat keka, nukarin ka man munta. Iligtas na ka king sablang panganib at kareng makamate salot. Kareng keyang pakpak, lukuba na ka. Ingat na keka, ibyena. Ing keyang katapatan, yang magluwalo. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat keka, nukarin ka man munta. Alakan sukat pitakutan a panganib, neng kabengyan, o neng aldo, karet ang bigla na lulusob, ni salot, katakap ning silim o nanumang dewakan ang makamate neng aldo. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat keka, nukarin ka man munta. Alang dugpa kekang dewakan, ni salot amiras, king kekang tuknangan. Kareng anghel ning Diyos, penabili na ka, bang mingat keka, nukaring ka man munta. Karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, ban mingat keka, nukarin ka man munta. Talakad tamo po, man parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 Alleluia. Purian ye ing Ginoo, ikong sablang anghel na, ikong talasuyo ng tutupad, king kayang kaburyan. Alleluia, Alleluia.
king Ginoo manatili kay kayungan, at kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, lepitan di rin alagad di Jesus. Kitang da kaya, nino impe kamarangal dili, king kayarianing banwa. Inaus teng Jesus ing metong anak kamalati. Pepatalakaranay king harapan dat nga na, tandanan niyo. Nung nino man ning manaliwa ugali at maging kalupa ning metong ay anak, kapilan man, kayo miyabe king pagarianing Diyos. Impe kamarangal dili, king pamagari ning Diyos, yapin niya imbiyasang magpakumbaba at maging kalupa daring anak kay ni. At ninumang tanggap matula anti kaniting anak, alang-alang kanako, ako ingkayang tatanggapan. Pangilagan yung eyula lilibakan, ing metong karing mga lating deti. Sabihan ko kay kayo, dingang elda karin banwa, ating kalupa king harapan na ningig pa ako. Kapatad, ing maya pabalita, ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. King lagyo ningig pa, paning anak, paning banal na Espiritu, Amen. maya pasisilim po. Good evening. Maya pasisilim po among. Anawim. 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 Ikay po, anawim. This is a Hebrew term. Hindi po yung gagamitan ng Kristo, king Ebanghelyo. Ingaus na anawim. Imburi na sabihan king Hebrew, even in the Old Testament, it describes about the little ones, deng mga lati, the poor ones who remain faithful to God in the times of difficulties. These are the humble people who came to be known as the Anawim, the faithful remnants of Israel. King Ebanghelyo tamo po, isipan tamo deng Anawim, deng mga lating anak, tutuya po yun, hindi ang anak yun, ang apuyo, paunakan nyo. Pero muna man nating anawim, as Pope Francis would describe them as those living in the peripheries. Nga na pong Pope Francis, ika yung pari, you consider your ministry to take care of those in the peripherals. Imburi na sabi yun yung peripherals, at yung keng gilid, at yung keng lelelele. Those who are not noticed, yung wala sa sentro, yung hindi nakikilala at hindi kinikilala. They are also called the Anawims. Minsan, mayroong isang nakasakay sa jeep. Galing po ng Angeles. Estudyante yata siya sa Angeles, pero nakatira sa San Fernando. Nung nakasakay sa jeep, naiya po siya na magpara o magpahinto ng jeep doon sa malapit sa bahay nila. Kaya nung nagpahinto po siya ng jeep doon sa lab ng village, parang subdivision, doon sa harap ng malaking gate ng village na subdivision. Ganyan. Nung bumaba siya, itong nakasidya ka jeep, tinignan siya, wow, nakatira pala sa malaking village subdivision. Nung wala na po yung jeep, hindi na nakatingin yung nakasakay, naglakad po siya sa tabi ng village. Na doon po lang ng maliit yung bahay nila, nasa tawag nila ngayon, gillage. Sa gilid ng village. Gillage. Kung minsan, yan po kami sa Sapang Bato. Kami nasa Clark.
sa gillids ng Clark. We are the Anawims of Clark. Kami po ay nakatira sa gilid ng prestigious, first class, state-of-the-art community na sikat. Pero sa totoo, kami po ay nasa gillids. Kami po ay nasa tabi. Totoo naman po yun, physically, literally. May nakausap po ako mga kabataan dito and I was inspired by their dream. Bakit sa tabi natin, bakod lang yung bakuran? Bakod lang pala ang pinagkaiba. When you enter Clark or when you go out of Clark, parang ibang-iba ang mundo. Parang ibang-iba ang kalagayan. Ako rin po, nararamdaman ko yan. But I feel there is life here. Alam niyo po, meron akong kwarto sa Clark, meron akong kusina sa Clark, meron po akong quarters doon, air condition din. Meron din po akong opisina doon. Meron kaming kitchen na malaki, maganda. But I prepared to be here. Not a single moment. Walang isang gabi natulog ako sa Clark. Never. Do katabi ko po yung Marriott. Sorry. Katabi ko po yung isa pang building. Ano pa yung isang hotel? Widus. Yan. Tsaka isa pang hotel yung badi dito. Yung papuntang Mimosa. Yun, no? Ayun, katabi ko po ng simbahan yan. Malalapit po yan. Midori. Yan. I'm not promoting them. Binabanggit ko lang. But you know, kahit malaki po yung Clark, walang buhay po dyan. Pagtapos ng office hours, uwi na yung mga tao. Here is the community. Here we really belong to each other. Maybe, makikita natin, hindi naman tayo nagmamalaki. Ano ba naman yung Clark? Bakuran lang pinanggaiba. Meron nga akong bisita ngayon. Ang nanay niya dito daw sa Isinilang. Ang apelido niya, Padua. Ang pangalan niya, Lola Natalia Padua. Alam niyo po yung birth certificate niya, 1914. Alam niyo po nung nakalagay doon sa birth certificate niya, hindi po born in Sapang Bato, Angeles City. Ang nakalagay po, 1914, birth certificate, Natalia Padua, Fort Stutzenberg. Ang tawag pala dito, Fort Stutzenberg. Ewan ko lang, ba't naisip nila yung Sapang Bato? Maybe it's more local, more native. But the truth is, we're not after the name. Kung tagalin mo yung bakuran, this really belongs to us. Kahit po yung mga nagtatrabaho sa Clark o sa CDC, they know, ang talagang puhunan ng Clark, ang lupa na galing sa Diyos. It does not really say that galing sa gobyerno. Hindi naman po. Kahit wala pa po yung gobyerno ng Pilipinas more than 100 years ago, this belongs to all of us. What we call now ourselves, the little ones. We should always be humble before God, the lowly choice, the lowly ones. Sabi po ni Pope Francis, pag may binibili kayo, sabi niya, lalo ng pagpasko, choose the humble purchase. Siyempre, pag bumibili ka ng kotse, gusto mo yung top of the line. O kaya bumibili ka ng perfume, yung pinakamahal. O siguro yung relo, kung may option, choose the simple ones, the humble expression of our disposition as children of God. Sabi ni Pope Francis, again, I quote him, have a childlike disposition. Yung ugali ng bata, ask God. Humingi ka sa Diyos, ibibigay niya. Sino ba naman sa atin mga magulang, nagiging anak mo, hindi mo ibibigay? Maybe not always in the same time that is given. Ask God and be happy. This is the attitude of a child. Piyesta po ngayon ng mga guardian angels, mga anghel de la guardia. And I'm sure the little ones are angels among us. Because in our times today, sabi nga niya, anyone who causes these children to be unwelcome
or to scandalize them, malaki ang pinanagutan sa harap ng Diyos, sa Ama. For these little ones are always in the face of our God, the Father. There are countries that may be unwelcoming to children. Minsan po, nasa abroad ako. Hindi ko na po sasabihin kung anong bansa. Pumisita po ako sa European country. Tapos po habang naglalakad kami, yung lola nagpunta sa European country. Sabi ko, tapos po tinutulak niya yung apo niya. Babysitter si lola sa abroad. Tapos habang naglalakad siya, tinitignan siya ng mga taga roon. Alam niyo bakit? Bihira lang daw yung may baby sa kanilang community. Kaya sabi niya, kasi daw habang bata sila, iniiwasan nilang magka-baby. Iniiwasan nilang magkaanak. They do not welcome the young. They do not welcome because they prioritize economy. Yung economy natin, yung gastos, magastos yung mga bata, and even their comfort. Masisira yung lakad natin, yung lifestyle natin, yung bakasyon natin, yung trabaho ko, may profession. Ganun daw yung kultura sa bansang yon. They don't want to be disturbed by the little ones. Ito namang lola na kasama ko, no? Very proud po siya. No? Sabi niya, sorry po sa Kapampangan, paboren mo rin namong dataging panahon magisan lalayi din. There will come a time that those people are so proud because of their country, is about their economy, about their wealth, about their position, and their comfort, their vacation, and their lifestyle. There will be a time mauubos din yan. My dear friends, the little ones is where we begin. Sabi nga ni Job, parati kong kino-quote our ongoing first reading in the past days. Sabi niya, naked I was born, and naked I will go. No? Tayo sinilang na wala naman dala-dala kahit ano. At pag tayo aalis dito sa mundo, kahit anong pinagpaguran mo, kahit anong inipon mo, kahit anong tinatago-tago mo sa'yo, pangalan mo sa'yo, sige. Pero sa darating na panahon, it will be all going back to where it came from. When you cannot welcome people like the little ones, sometimes it's an expression of your lack of positive sense of security. Welcome needs a lot of confidence to welcome others. The trust that these people are part of their own security, that you are not afraid. When you cannot welcome, then you are insecure, even angry or afraid of the other. Welcome is an expression even of our own vulnerability. Anawim, ang maliliit. To despise the little ones, to unaccept them or to reject them, we should be really facing our God's wrath. Minsan lang po, ilang beses lang nagalit ang Diyos. 2 beses lang nagalit si Jesus. Do you remember kailan nagalit si Jesus? Una, obviously, alam niyo po ito. Nung ginawang palengke ang templo. When they converted the house of God, the house of prayer, into a marketplace. Nagalit po si Kristo doon. Ano yung ikalawa? Nagalit siya. Mark chapter 10. Binabasa ko po ito every Sunday pag may binyag. When they were children, lumalapit kay Jesus, pinagbabawalan sila ng mga apostol. Huwag kayo lumapit kay Jesus. No? They were defending Jesus. Huwag kayo lumapit. And then Jesus was angry. No? Pinagalitan ang disciples. He said, let them come to me. Do not hinder them. Because anyone who does not accept the kingdom of God like a little one, ang maliliit, will not go and enter the kingdom of heaven. Pag wala kang puso kamukha ng mga bata, that their confidence is not in themselves, wala mang batang mayabang. Kasi walang may pagyayabang. Tignan mo, ang buhay ng bata, they depend. They depend on us. They depend on their parents. They depend on the elders. That is faith. That is confidence. That is trust.
Unless we have that attitude again, dahil nawala na, mayabang na tayo, magaling na, may pinag-aralan, matagumpay na, we lose our sense of being anawim. Kahit naman po yung maliliit sa ating lipunan, sana hindi po mawalan ng ating pananampalataya sa Diyos na mahal niya tayong lahat, and be happy with what we have. To be happy even in little things. Yung mga bata, binibili daw natin ng mahal na gadgets, no? Binibili natin ng mga mahal na cellphone, na laruan. Nung tayong mga bata, we were playing with toys without batteries. Walang baterya, walang internet connection, walang rechargeable toys. Ano po yung laro natin noon? Shato, tsinelas, Chinese garter, yung garter ng nanay mo, yung lata, soplata. The simple life that we have is lost today. And we should also celebrate that sign of happiness. Not prioritizing only our economy, because everything will be secondary in the future. Naalala ko po, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero nabasa ko some time ago, kilala niyo po yung dating Prime Minister ng Singapore, si Lee Kuan Yew. Minsan tinanong ko sa grupo, kilala niyo si Lee Kuan Yew? Sabi nung isa, hindi ba yung soy sauce? Hindi po yung soy sauce. Kiko man naman po yun, sabi ko. Lee Kuan Yew, hindi po, putil-tilan ito. Prime Minister na ng Singapore. Sabi po nung panahon pong late 60s, kasabayan po ni Marcos. Sabi niya, for Singapore to improve and to be rich, we must prioritize economy. Economy first. Economy, finances, and everything will be secondary. Susunod na lang yung iba. Totoo naman po, very nationalistic yung mga Singaporeans. They prioritize economy. Tsaka na lang yung pamilya. At tsaka na lang yung bahay, yung mga bata. Alam niyo po ang problema ng Singapore ngayon? Their population. Naubos na rin po sila. Nung bago po namatay si Lee Kuan Yew, more than 80 years old, if I'm not mistaken again, sumulat na naman po siya dahil retired na po siya. Sumulat po again, after many years na successful na yung Singapore, mayaman na sila, sumulat po siya ng article, sabi niya, I attend more funerals than baptisms. Mas madalas po akong makipaglibing kaysa sa makipagbinyag. We are making more coffins than cradles. Mas gumagawa tayong maraming kabaong kaysa yung mga kuna ng bata. I am afraid someday there will be a successful Singapore without Singaporeans. Baka darating yung panahon, may matagumpay na bansang Singapore. Wala na talagang Singaporeans. Totoo na po ito, nangyayari niya. Kaya nasa Singapore yung anak mo, yung kaibigan mo, kaklase mo. Hindi naman dahil mas magaling tayo sa mga Singaporeans, hindi. Dahil kulang na sila to face their human resources. I just want to experience again, kung may panahon pa po ako, makapagpasyal sana ako sa Minalin. Alam niyo po sa Minalin, yung kanilang town tradition, nag-umpisa po ito 1930s. Almost 100 years na po. Alam niyo po ano yung contest? Ang tawag sa contest nila, Aguman Sanduk. This is very unique in Minalin. Yung mga lalaki, they will dress up as ladies. Hindi naman po sila gender sensitive. Hindi naman po. We're not insulting anybody. Magsusuot po sila ng suot ng asawa nila, suot babae. Tapos maglalagay po sila ng mga uling-uling. Ang gagawin nila, no, lalagay po sila ng uling. Tapos, alam niyo po sino yung mananalo? Yung pinakapangit. The ugliest. At lalagyan po siya ng the price is lakal.
alam niyo po lalagyan ng kawali, yung lalagyan ng yung parang lalagyan ng para hindi mainit na sa lalim. Yun lang po yung premyo. And you know, I envy the people from Minalin. Their laughter, yung tuwa nila, yung tawanan nila, makikita nila yung tatay nilang pangit-pangit, yung singkatsura, and they are all laughing, and they are so happy. Yun di mo matatawaran. Can you afford that? To be a child again? To let go of anything that frustrates you? Or the sense of competition among us? When we become children again, not because we are irresponsible or we want to childish, no. We don't want to lose that great, beautiful gift to us that we are God's children. Our sense of faith and confidence in God and the grace far beyond us. Ito ang pagtitiwala ng mga bata. At alam niyo po, ang bawat bata, kasama na po ako, kasama ka na rin. Tayo nagsisimba. We always have a guardian angel to protect us. And we will always be safe at the hands of our God with angels around us. Ito po ang mabuting balita. Anawim. May we become anawim before God. For you realize it is true becoming an anawim, a little one, a small one in humility, in faith, that we can really enter the kingdom of God. Not the proud, not the big, not the powerful. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Manalangin ta king Josig pa, karig kaya katang pamangailangan king Aldoldo, di kaya katang intensyon, di kaya katang balayan. Kimbalang panalangin nga ta pong makibat, Ginu, ari daring angel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Gino, ari, daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para King Santa Iglesia, matimid at mitnong kaingatan na sanang papanatilyan ing makayapostol at turu, dikil karing anghel, ipanalangin taking Gino. Ginu, ari daring angel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kayakatang bansa, ang tabayana ni sana, ning kayang makapasubaling anghel, king pamitalakad ng metong alipunan, Kristiyano, makabati, king hustisya, pamipante-pante at lugod, ipanalangin taking Gino. Ginu, ari daring angel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para karing misasane, king herehiya, dikil karing maling turu, magbalik lasana, king karelang pamisip, at akit de, ing magligtas ng plano ning Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginu, ari daring angel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, mika matampatasan ng debosyon, karing kaya katang anghel, talaingat, kapamilataning pamangalang, king karelang pangayatsu at pamakitambayan, karetang darapat mayap, nukarin man at kenuman, ipanalangin taking Gino. Gino, ari daring angel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ngeni po, adwan tamo, ing sarilitang kapagnasan. Kagom daring kaya katang personal na panalangin, yabe tamo ing kapasalamatan daring kapatad tamo king misang iti. Ding magpasalamat muna man king karelang kebaitan, karelang birthday, lalo na rin sisimba kaya ni Pisamban. Ding ating matingid panalangin, intensyon. Panalangin tamong kapaldanan, karing masakit. At karing kaluguran tami ang obye, king aldong iti, pag masusyan tayong karelang kematayan, pag masusyan tala, giganakan king atang panalangin, ding kaluguran tami ang obye. O malugod mong igpa, pasalamatan da ka, king sao, babia mo, karing angel mo kaya kami. Amanibatan kaya ka, king kaya kang anak. Apag kalubong lugod mo, at pamanantabi, king balang metong kaya kami. Kapamilatan da rin kaya kaming angel, at alang ingat. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginomi.
Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Malukang anak mo, tiyungen iyarap mo, tinape at ala, karelang yayampang, bunganing pagal, isip at lugod, gawan mong matampang, ayin ng anak mo. Uling balumi, tutukang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, banda ating kakatang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang may payang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo lareting ayin, daralami, king harapan mo, king karangal daring balalayangel. Lalam na ning kaya kang alanglingat apamaningat, ikabos mo kami, king salang kaligaligan, ning biyeming iti. At idala na kesana, king tula at sala, ning biye alanganga. Iti adwan mi kapamalata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya ko, ang Iyat timurin. nayo reng puso yo. Makayat na no king Ginoo. At pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya. King pamamuri mi king tapat mong angel at ang arkangel, pupuryan mi muna man ing kaya kang ligaya. Uling piparangalan mo kami, king parangal da ka at king karelang lilangan. Ing ningning na ning papakit mo, king kaya kang degulan, papakit mo naman ning magligtas ng kapayapan, king kabilugan na lelangan. Kapamlataan ng Kristong Ginumi, maulang hukbo daring angel, magsayala, king harapan mo king ligaya, at pupuryan dakat sa samban king tula, agagawa ki kaming dalit ning kapuryan, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya, mipnuyang banwa, ating labwat, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan yung daratang, king lagyun ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampume, pabanal mo sana rin nga Espiritu mo, ban para kay kami malyar lang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Bayami daang kusang loob king pamailasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ang kanakong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan,
Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyagtaya yung misteryo ni kasalpantayanan. King kekang krus at pamanyubling niya, kinabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas ninyo. Inyang yane gaganakan mi igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapin imbi at kadis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganapi king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, ding sablang pari, ading kapatad ming magobra sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaon at manenayang subling miye, ading sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Ninduning Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabanin panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ipami ay chubanwa, misamban yaing lagyo mo, datanging kayarian mo, mi pamitwan ing loob mo, ketisuli pantibanwa, mi pamitwan ing loob mo, ing kakanan mi ing aldo, ibye mong ke kami king aldong yeni, ang ponipatawad mo ke kami, ing salami ke ka, antining pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke pay saul king tukso, nunay kabus king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban kasaupan ni kaya kang pakalulu. Parati kayo mikabos king kasalanan. Biligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayapayan at linggaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaming kasalanan, no nilawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Sometimes a simple life, I hope it entail simple joys. No? Simpleng tula. Ako, may simple joy, makipagkwento sa mga kaibigan. Mas masarap kung may kape. But our simple joys does not need to be very expensive or too complicated. Our simple joy, sometimes our deepest joy also. Being with friends, with family. The little ones should always enjoy this. You don't have to have much money.
to enjoy what really means to have God in our life. Ito po ang kapayapaan na nasa puso ng mga simpleng tao. Sana'y sa atin lahat, hindi rin po mawala ito. Kapayapan po kay Kongan. Peace be with you. Kapayapan po kay Kongan. Kapayapan po kay Kongan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kami ang kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan na ninyato, nuwan la ring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may gate king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot ing pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari, atsuka ka rin. At pakisan metong keng lumbusan, ing sarili ko kaya ka, mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Ing ginuyang pastol ko, yang mga pnung king kakulangan ko kapilan man, eko kagisan nanuling sabla, kaya manibatan, papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanum, karin ako tatayran, yaing pastol ko, yaing ginoo ko, yakabot, ing bandi ko, ing ginoo, yang pastol ko, yang mga king kakulangan ko, kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibatan. Kapilan man, eko kagisanan, uling sabla, Manatili tamo pong makasiklod, Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya ka kaniting pamangilangan mi, bani pagluwalo mo kami laban kaniting and coronavirus, marakal na inangubye at maralasman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kaalam mo para risablang tao miyatasan, ban pag-aralan at panibatan iting virus. Gawang masampat a paralan, ban iwasan impamikalat na niti, ampong pamintun lunas kaniting sakit. Antabayanan mula po ring kaisipan ampong gamat da, at ipaglulaling mi impamaningat karating masakit. Kingmit mong ligud, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman ginu karing sablang manigobra, ban ka pamanintun masampat aka kalingapan ampong lunas karing masakit.
Manalangin kami para rin sa blang misasakitan, pauli na niting virus. Mananasanang bilunasan da, ban manumbalik, masalese, ingkarelang pamikakatawan. Ipagkalog mo, ingkalam mo, para ka rin ikakayap daring sabla, ang pong makapagyape masampat asaw, karing pamangailangan da. At itiadwan mi, kapamilatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibiyad magari kambaya mo ning banal na Espiritu. Diyos manggaman king alanganga, Amen. nuwan na birhen kamasmas ning salunan, Panalangin mo kami. San Rafael, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Carungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oig paming malugod, pasiknangan mo kami kapamilatan ng sakramento ning biyeng alanganga. Kapamilatan da rin kasuyuan din kaya kang angel, ake kaming talpaingat. Tarian mo kaya mo naman sana, makatuntun king dalan painturo king kaligtasan at kapayapan. Itinanaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya ko, ang timurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katamong misa, midaone, umetalang luguran, deng mga lati, deng mililele, king kaya katamong kabilyan at panahon. Salamat, King Diyos. O pusong nuan, kekeng panaligan, gawan me pu ing puso mi,